देखबी गो बापा को टिके ले देखबी गो मते छाड़ो बापा को ये मु जीबी बोलिबा ठारु का आ किछ करि पारला नै कहला टिके देखबी गो बापा को टिके देखबी मु आ जाई पारली नै गुटे वर्ड पे बोली हाय एवरीवन समस्त को मोर नमस्कार आशा करुच्छे आपण माने समस्ते भलरे थिबे मु भी भलरे अछि तो आज मु माँ बापा को सहित किछि समय मु केमती बीतेछि ताहा आपण मान को सहित शेयर करबी मो वीडियो रे कनेक्ट रहंतु मो वीडियो आरंभ ରୁ शेष पर्यंत देखंतु जदि वीडियो भल लागुछि तबे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु तो फ्रेंड्स देखंतु बापा को एटा मोर सांग देखि गला जे से काहा को दोना मु मागले भी नाइ कहउछंती मां मागले भी नाइ कहउछन मु खाली देखिबी तमे को रखुछ आ देखबी मु लुचि लुचि देखि आसबी तमे केते बेले रखुछ मु लुचि लुचि देखि आसबी लुचि की देलाम टावल को टाणी देइथिली मोर मने नै होछ धोलाटा रंग गारगार नाइ कि रंगटा नै कोलाटा कोला गारगार सेटा अंके आन देइथिले कैंडी अंके आज जाइथिले अंके आन देइथिले अच्छी अच्छी कॉटन टा की सेटा कॉटन टा हेले मामू रीना कोन पाई बेसी तम सहित झगड़ा करूची पाई झगड़ा करूची तम सहित कहि बेसी सबु ठारू अधिक समस्तଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ प्रेमर विपरीत कोन अछि मध्य जिसुकर पाखको जिबारको साहस करो हां से तो अटक रखौची हां सेमती बापा बापा मां को पाखरे हां जार बेसी प्रेमर आसक्ति अछि हां जे माने तारो 5-6 वर्ष हां बेले तो से मते गुडे चाली छै झगड़ा करी झगड़ा नै हां पीछा करो मु जाड़ जी बोले से गुडे हेले मोरती बेसी झगड़ा करूची स्नेह बदल बेसी झगड़ा करूची तो सारे थिलो नै जाक बेसी प्रेम स्नेह अछि तो से झगड़ा हबा तोर बापा मामी आली थिला हां आइना देखि आइला तापर जाउथिला गला न कत तो मु जीबी बापा साथे जीबी आप सब लोग धरलु आको घर के सब टिके ले देखबी गो बापा को टिके ले देखबी गो मते छाड़ो बापा गला मते टिके ले देखबी कथा कहउची ना तुमको टिके हेले देखबी बोली कि पुणी गुडेली हे तापर फेरे के आइला अभी किंती प्रेम बापा कर तापर जीबा से मु जते तो यार न गला हम्म यार जीबा बेले ताको लुचि की गला देखि जीव बोली हम्म ये मु जीबी बोलिबा ठारु का बोले मु जणा का हेबी समस्त तो होउथिबे जे तमे गले की नहीं 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 समझते ना मु जणा तू वैसे ये कोई बार गुडे बार गेला बार वैसे हां हां तार मा तो पड़ जिता जो दिन बाहर से मु सेतबेले जीबी बोली गोडे लाओ हां घरे आके सब ताकु बारिया पिटा करके आगुड़ा आगुड़ी करछुंती हां सेठु आ किछ करि पारला नै कहला टिके देखबी गो बापा को टिके मु आ जाई पारली नै हां गुटे वर्ड पे बोली हां 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 तेरी बात क्या करिया बात दे सेदिन त मोर जी बोली करे रवि मु बोली हां 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 तापर ताकु पूजा प्रत्येक विषय रे सेटा विपरीत अछि हम्म सेटा आमे सेटा हृदय को नेबा कथा नै जे मते बेसी करूची अल्प करूची नले एमती होती और बिक्की गुटे बड़ ये करबा बाजार के बाहर भी हां कांदे बोई के मते नियो बाजार को कहला हो ओकरा सेटा हां दनवा सेटा बड़ पड़े तार मा सुन नै थिलो हां को एबे बाजार चाबी की नै काम आला लेली ताको सब माने बुढ़ा को जुआड़े ने पारा में कारम समझ जीवार ताको भी मन जीवार कांदे मो बोई थेबी जीवा आउ संध्या मंटू मला झियो रिंकी ना के माने तो गुडे बार रिंकी नहीं कि मला जो ना कि संध्या गुड़े बने किंतु टिके ठट आउ मंटू भाईना ना से दिन ताबाट दे से दिन को रे भाईना ना मंटू नहीं मंटू भाईना भाईना से टिके से जाइन बारी थिला तो तेन को से चुपचाप रहे पिला बेले तो ताको बेसी भलो पाए मते कांधे बुलेइछ तो सब को ले जे कांदे काटले पड़े सब बुली छी
ନ ଜାଣିବା ବେଳେ ବସେଇଛି ଆଉ। ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବସେଇଲୁନି ନାଇଁ କି ମାମୁଁ? ମାଷ୍ଟରକୁ କେବେ କାଖେଇଛ ନା ନାଇଁ ଭଣଜା ହିସାବରେ? ମାଷ୍ଟର ତ ସାନ ବେଳେ କାଖେଇ ନାଇଁ କିଲୋ। ତେଣୁ କରି ତମକୁ କାଖେଇଲା ସେ ଦିନ। ନାଇଁ କାକେ ଦିନ ବେଶୀ କିଛି ହେଲାନି ଏଇ ନାଇଁ ହେବ ଏ ପିଲା ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ ହଁ ତାଙ୍କର ଭେଣ୍ଡିଆ ଦିଟା ହେଲା ବେଳେ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ମମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ସେମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ସେଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ମାନେ କେମିତି କରିଥିଲୁ ଜନ୍ମରୁ ଯେ ତାକୁ ଚଲାବୁଲା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଭାବିବ ମାତ୍ର ମୋର ଚିନ୍ତା ପଇସା ମାତ୍ର ଦେବ ନାହିଁ। କିଏ? ଆମେ ପଇସା ଚୋରଉଥିଲୁ କି ବାପା ପଇସା? ନାଇଁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ତମର ପକେଟ ମାର କେବେ କରିଛୁ କି ଆମେ? କେବେ କରୁ? ମାରିଲା ଭଳିଆ ନା ତମେ କୁଆଡୁ ପାଇଥିବାଟା ରଖିଥିବ ଧରିଥିବ ବୋଲି କେତେବେଳେ ଜରୁରୀ କାମ ଆସିଲା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ ମା ପାଖରେ ବି ନଥିବ ଧୀରେ କରା ହବ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଥିବ ତମର ଆମେ ପକେଟ ମାର କରିନୁ। କୋଉଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଆସିଛି? ନୂଆପଡାରେ ନା କରୁଥିଲୁ ନୂଆପଡାରେ ଥିଲୁ ସେନ କହିଲୁ ନାଇଁ ବାମଣି ଆସୁଥିଲା ବାମଣି ଗାଁ ଆସିଲୁ ଘାଟିରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଖାଲି ଗାଡି ଚଲେଇଲେ ନା ଖାଲି ଗାଡି ଚଲେଇଲେ ନାଇଁ କି ଘାଟିରେ କଣ ଯେ ହେଲା ପୁଣି ଗାଡି ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲ ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି କୁଆଡେ ଚାଲି ନ ପାରିଲା ଯିବା ନାଇଁ ମଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ଆଇବା ତମେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷପାତି ସେ ଘାଟି ଉପରକୁ ଚଳେଇବା ବେଗୁଠାଏ ନୂଆପଡା ଜନ୍ମ ଅଛି ପୁରା 3 ଜାଗା ନୂଆପଡାରେ ଇଏ କଣ ପାଇଁ ମାମୁଁ ବଢିଲାନି ବତକ ପରି ତୁରୁ ହେ କଣ ପାଇଁ ହେଲା ଇଏ କାହାକୁ ଧରଲା ଇଏ କଣ ପାଇଁ ବଢିଲାନି କହୁଛି କାହାକୁ ଧରଲା ଦେଖୁନ ସାରା ତା ନାନୀ ମା ଯେତିକି ବଢି ଆଏ ସାନ ହେଇଗଲା ମାଇ ଠାରୁ ବି ସାନ ଇଏ ସାରା ମାଇ ଠାରୁ ବି ସାନ ହେଲା କହୁଛି ସାରା ମିଟିଂ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠେଇବା ଏବେ 4 ଜଣ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠେଇବା ଆମେ ଫ୍ରେମ କରିକି ରଖୁ ସେଇଟା ତମେ ଲେଖିଦେବ ତମର ଅଟୋଗ୍ରାଫ ରହିବ ସେଇ ଫଟୋରେ ହେଲା କି ସିଗ୍ନେଚର କଲା ପରା ସେଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଏରେ ସେଠି ତ ସିଗ୍ନେଚର କରିବ ହଁ ଧରଲେ କଣ ହେଲା ଲମ୍ବା କର ଲମ୍ବା ଫୁଲିଛି ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକ ବେଶୀ ସମୟ ବସିଦେଲେ ମୁଁ କାଲି ନା ଗୁରୁବାର ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ନେଇକି ଯିବା ନାଇଁ ବୁଧବାର ନେଇକି ଯିବା ବୁଧବାର ଭିତରେ ଅଛି ପରା ବୁଧବାର କେତେ ତାରିଖ 3 4ରେ ମୋର ନାହିଁ 1 ନା 2 3 ତାପରେ 5 କହିଲେ ବୁଧବାର ହଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉ କି ଇଭିନିଂ ହଉ କେତେବେଳେ ସକାଳେ ସକାଳେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହବ ପଚାରବା ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଟାଇମ ଦବ କବାଟ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ ଏ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଦେଖିଦେଲି ଏବେ ଦେଖିଦେଲି